Corona, orang di rumah, nggak kerja, resesi. Banyak banget discussion, Indonesia recession. Q1, Q3, Q4, angka GDP turun terus. Recession, this will be the next big thing abis tahun 98. Some economics says that this one will be worse. Bakal lebih buruk nih. Is it the case, guys? Let's check it out. So Corona, video telat nih guys. So I've been working from home 6 months, di rumah aja. No going out, no spending, no nothing. Pasti udah tau lah Corona itu gimana, impactnya gimana, dan the cases, all the development. I don't think we need to go in details on that one. So let's just talk about recession. Apa sih itu resesi? Menurut internet nih, resesi ini berarti if you got a decline in GDP in 2 or 3 straight quarters, you're in recession. Jadi sekarang nih Corona mulai dari kuartal 1, kuartal 2, sekarang kita di kuartal 3 mau ke kuartal 4, itu turun terus tuh guys. So we have recession before, tahun 98, 2008, and then this one is predicted to be the biggest one. Dan resesi itu berbeda-beda nih. Kayak dulu mungkin tahun 98 is mostly on Asian market. Kalau kita lihat itu karena debt moneter. And then 2008 it's more American market, all that big banks, semuanya collapse, all that bailouts. We don't actually felt that, you could say. Kerjaan masih normal lah, tahun 2008 masih fine. But this one's different. Global pandemic, semuanya lu tahu, orang pada kerja di rumah, and then ada yang udah nggak kerja lah, dirumahkan lah segala macam. Abang-abang Grab, transportasi, all that kind of stuff. So everyone is impacted. Tapi mungkin sedikit difference-nya di sini, Indonesia might not be that impacted. Si Indonesia tuh ekonominya beda. We're not heavily dependent on import and exports. Nggak kayak our friends Singapore, UK, they're heavily dependent on exports. Mereka kenanya keras banget. Kita not that much. Kita masih household spending itu number one. Jadi intinya kalau household spending kita masih ada, masih kuat, should be fine. Nggak akan kayak 98 lah. So I guess we're in recession right now. Itu udah pasti. Tapi sekarang kita mau lihat nih, apa sih ya, what can we do differently supaya impactnya tidak sebesar apa yang diomongin. Oke, nomor 1, government. Pemerintah pasti duit, bantuan tunai, BLT, and then subsidi semuanya. And I think we've done it. So up until now, there's a lot of subsidies. Pemerintah udah ngelakuin banyak banget subsidi. Ibu Sri Mulyani mengatakan sudah ada sekitar 670 triliun yang dikeluarkan untuk subsidi. Itu udah banyak banget guys, dari pertanian, agriculture, and then dia orang yang di layoff juga ada, bantuan BLT langsung tunai ada, dan sekarang yang paling baru 1,2 untuk pegawai di bawah 5 juta earningnya. Jadi gimana, ada pemerintah mau aku bilang udah cukup belum ya? Udah ada lah ya. Ya. Oke, iya. So I think untuk masalah duit, pemerintah has done their job. Subsidi udah semuanya dilakukan. Sekarang tinggal decision nih, kita butuh decision dari pemerintah. Mau sampai kapan PSBB? When should we do like the Trump thing, you know? Udah reopen the market, let's go, we need that market. Jadi gue ngerti lah health concern kan, PSBB, lu harus stay di rumah, lu jangan keluar-keluar, and then do everything from home biar nggak contracted. Tapi lu lihat deh, sekarang impactnya gimana? Roda ekonomi is not working man, gak cycling. We need to find that balance. Pemerintah, Pak Jokowi harus melakukan balance itu. Kapan kita harus lift PSBB? Terus apa lagi nih dari pemerintah? Anak sekolah guys, sekarang masih diliburin. Yang terakhir gue dengar, last Q4 Desember baru mulai mereka masuk. You guys need to realize anak sekolah nih menyumbang banyak banget buat ekonomi kita. Dari yang antar jemput lah, dari jajan-jajan di pasar lah, and then they're spending abis dari sekolah, mereka nongkrong, all that kind of stuff. Without mereka itu jajanan-jajanan kecil, UMKM kecil, it's not going to survive. Mereka rely on anak sekolah. Ojol-ojol, Grab, they cannot survive. Mereka rely juga dengan anak sekolah. So I think this is something yang pemerintah harus take control juga. Tapi kalau itu solusinya apa? Anak sekolah susah itu. Mau suruh masuk, ya nggak bisa. Ya kan? Ya udah lah, emang orangnya segitu. Bakal kena. Ntar aku dihujat kalau ngomong gitu ya. Lu aja lu kena corona gitu. Ya udah kok sebahas anak sekolah. Fuck, ya udahlah. Oke, terus I think yang berperan besar banget itu kita guys. Lu, gue. Terutama buat teman-teman yang gajinya 10 juta ke atas nih.
Oke, lu masih employed sekarang, and then you got this money, tapi lu nggak tahu mau spend di mana, jadi sekarang numpuk aja nih di ATM lu. So, gua nggak bilang lu harus buang-buang duit ya, beli-beli Lamborghini, apalah gitu, kagak. Yang lu lihat deh di Instagram, hashtagnya support brand lokal, all that, belilah lu di GrabFood, makanan-makanan lokal yang dekat-dekat rumah lu, keep them survive. Itu small part yang bisa lu lakuin supaya keep this economy going. Hal lain yang bisa lu lakuin juga, tetap health conscious ya, PSBB, lu harus social distancing, but start to go out. Mungkin jalan-jalan ke bar rooftop yang nggak tertutup gitu kan. Maybe go to malls, tourism maybe. Bali sekarang udah dibuka. Again, social distancing, keep all that in mind, pakai masker, try to get, the economy going by yourself. So it actually starts with you. So jadi all in all, pastinya kita nungguin vaksin ada, all these cases done. Tapi apa nih yang kita bisa lakukan? Kita bisa membantu supaya kita tidak jatuh ke jurang resesi yang lebih dalam. So we need, number one, pemerintah. Thank you, semua BLT-nya udah done. I think it's pretty much on target. Targeted, segmennya udah targeted, it's good. And then I guess the second part, kapan nih Pak Jokowi kita bisa reopen? Kapan nih Pak Jokowi kita bisa confident? Oke lah, iya, casesnya pasti naik. This is the acceptable number yang kita bisa okay with it. I know that is a big ask untuk Pak Jokowi dan untuk semuanya karena kita health conscious nomor 1. Tapi at some point we need to save the market. So government decision and then spending on our side. That's it. Thank you guys for watching. Like, comment, subscribe, all that kind of stuff. Tell me what you guys think. Yeah, see you on the next one. Bye.